हेलो एवरीवन। तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत जनाऊँ आमर यही चैनल। तो आज हूँ तुमर अष्टम श्रेणी नुआ मैथ बुक चैप्टर 2 घातर खेलर पार्ट 5। तो आज आम यही भिडियो तुम कुहुक पोखरी विषय डिस्कसन करवा मैजिकल फन। ठीक अच्छे तो समस्ते भिडियो को प्रथम शेष पर्यंत देखिब। जदि तुमको आम भिडियो भल लगे भिडियो को लाइक करदेव और आम चैनल को सब्सक्राइब कर। तो देखो यार पूर्व भिडियो आम तुम दुईटा इंपोर्टाट रोल विषय डिस्कसन करते है ना नहीं। देखिए केते जनकर सेटा मन अच्छी मुझे कही भी कि मन रखिक आसो समस्ते। तो मुझे आगे ये फास्ट लिखि दूसरी तुमको रिविजन भी होपर आज जो मेन टॉपिक आम डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे कौन थी रे ना तुमको सर आम देखिक आसते जदि आम एमती देखा पाचे दुईटा घातांक राशि जे मान कौन थी ना आधार सामान थी जमी आम निने ए टू दी पावर एम आउ तुम निने कौन ना ए टू दी पावर एन दी जगह देख आधार सामान अच्छी आधार या कहे ना हाँ जदि आधार सामान अच्छी आउ तांकर कौन अच्छी से माने गुण नहीं अच्छा आम एटा देखीदे यही दी झणकार को आम गोटे घातांक राशि प्रकाश करमतिका ना एम जेहेतु आधार समान अच्छी लिखिदे आधार ए एवं कौन करवा ना घात दीटा को जोग करदे एमती किसी आम शिखिक आसते सेमती तुम आउ गोटे देखी जदि घात उपर घात थी माने ए टू दी पावर एम पुणी ता उपरे आ गोटे घात एन थी तो यार यार माने आम कौन बुझी ना यार माने तुम या लिखिपर ए टू दी पावर एम इंटू एन हाँ ना कह। तो यहीटा दीटा मेन इंपोर्टाट रूल थिला। तो जो मैंने भी यार पूर्व वीडियो न देखीच फास्ट आगे देखी नब। ठीक अच्छे आ जो मैंने यार सबुड़ाक पार्ट वीडियो देखा चाहूच तुम गोटे कम कर वीडियो को स्टार्टिंग रू प्ले कर पे यही जगह चेक कर आई बटन ना तुम लिंक शो कर तुम क्लिक करदेव तेल यही विषय प्लेलिस्ट भितर एंट्री कर तुम यार सबुड़ाक पार्ट वीडियो से पाइपर। ठीक अच्छे हाँ या लिभेदे आरंभ कर आज विषय वस्तु। तो देख ये विषय तुम गोटे छोट स्टोरी आगे देती से स्टोरीटा को भलसे आम बुझा देखा से आमको ये कौन शिखापी चाहूँ। ठीक अच्छे देख पे बर्तमान आम तुम डिस्कसन करवा कुहुक पोखरी विषय। ठीक अच्छे जहाँ इंग्राजी तुम मेजिकल पॉइंट बोली कह। तो यार नाम रू तुमको कौन बुझा पड़ी ना तुमको सर आमको यहाँ जना पड़ी जे गोटे पोखरी अच्छी जहाँ पाखे कौन ना किसी जादुई शक्ति अच्छी। तो कौन से जादुई शक्ति बर्तमान आम देखा ये कौन लिखाई देख एक कुहुक पोखरी मझीरे गोटे गोलापी पद्म फूल अच्छे। ठीक अच्छे तापर से कौन कहूँ यही पोखरी रे प्रतिदिन पद्म फूल संख्या दुई गुणित हुए। तो देख ये तार पावर देदेला कौन से शक्ति ना ता भितर तुम जदि जाकि कौन कर ना आज गोटे पद्म फूल लगे पलि आसो ताले तुम जाकि ता दिन जब चेक कर ना तार संख्या के तार दुई गुणा हो प्रतिदिन एमती दुई गुण बढ़ी चली। तो आज जो तुम जाकि देख चारिटा अच्छे तो काली के तार दुई गुण हो आठटा हो काली तुम चेक कर तो पाखे से शक्ति अच्छी। ठीक अच्छे तो ये गोटे पैटर्न तुम फलो हम पे मैंने चलो बर्तमान डिटेल्स लिखिक देखा आगे को कौन लिखाई विषय डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे तो देख आगे मुझे लिखिदे देख तुम डे 1 माने प्रथम दिन डे 2 द्वितीय दिन लिखिदे डे 3 तृतीय दिन लिखा डे 4। ठीक अच्छे हाँ तो देख प्रथम दिन तुम जाके आगे गोटे लगेदेल। ठीक अच्छे तो या आम प्रथम दिन काउंट करूने तुम यहीटा लगे रखी सारा से पोखरी जो माने दिन गुड़ाक आम गणवा से गुड़ाक आम डे 1 डे 2 करुचे। तो बहुत जन कौन करुँच ना यहीटा को ही डे 1 बोलिका धर नौ गोटे नहीं कि तुम जो पद्म फूल ता भितर रखिल ताकू से डे 1 बोलिका धर नौ डे 1 धरबनी रखिला आम डे 1 ये काउंट करवा। ठीक अच्छे हाँ तो मत कह तुम आज जाकि रखिदेल तो डे 1 माने ता पर दिन तुम कौन देखा पाइब पद्म फूल संख्या केतरा हो तुम सर ये पोखरी तो पावर अच्छी से जितना थी तार दुई गुणा करदेव ताने जितना आम माने गोटे दिन लगे सारा ता दिन जाकि चेक करवा से देखा पाइबा कौन तार संख्या हो गोटे थी तार दुई गुणा तो तार भैल्यू हो ना दुई हाँ नहीं कह तुम सर हो सेमतिका तापर दिन जाकि तुम चेक कर ना यार पूर्व दिन के तुम सर दुईटा थी तार पुणी दुई गुणा हो तो चारिटा तुम देखा पाइब डे 2 रे बुझीपाल समस्ते। डे 3 रे जाकि तुम देख ना तार संख्या हो जाते तुम सर 4टा थी बर्तमान तो तार दुई गुण हो तो 8टा हो डे 4 जाकि तुम चेक कर तुम सर 8टा थी पुणी तार दुई गुण हो 16टा हो तो एमतीका दुई गुण दुई गुण दुई गुण बढ़ी 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 बढ़िका चलो। ठीक अच्छे हाँ तो देख ये कौन पैटर्न फॉलो होची पिला माने प्रथम दिन जो तुम जाकि चेक कल गोटे दिन लगेदेल आगे। ठीक अच्छे आम गोटे दिन बेले काउंट करूने पर पाखर आम गोटे दिन काउंट करुचे। तो तुम प्रथम दिन जाकि चेक कल तुम देख कौन ना तुम सर दुईटा अच्छी तो देखो या मुझे लिखिपारि कि नहीं एमतीका 2 टू दी पावर 1 तापर तुम सेकेंड दिन गल तार संख्या होगा के 4 जहाँ आम लिखिपार कि नहीं 2 टू दी पावर 2 से तुम जाकि थर्ड दिन चेक कर तार संख्या होगा के 8टा तुम या लिखिपार कि नहीं 2 टू दी पावर 3 तार 2 को 3 थर गुणिले 8 आसबनी कि हाँ तो सेम तुम फोर्थ डे जाकि चेक कर तो या तुम लिखिपार 2 टू दी पावर 4 हाँ ना नहीं तो तुम कौन पैटर्न देखा पाउच कह
ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଯେତିକି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ସେତିକି 2 ର ଘାତ ରହୁଛି। ଏଠି ଦେଖୁନ 3 ଦିନ ବେଳେ ଏଠି 2 ର ଘାତ ବି 3 ଅଛି। ହଁ ନାଇଁ? ତ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବି ଯେ ଏମିତିକା 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ 15 ଦିନ ହେଇଯିବ, ଡେ 15 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି କହିଦେବି ଡେ 15, ତ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ୟାର କେତେ ଥିବ ହଉଛି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା। ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 15। ଯେତିକି ଦିନ ସେତିକି ତାର ଘାତ, ତାର ତାକୁ ବସିକି ଗୁଣିବ, ଯେତିକି ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ ତମର ସେତିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ହଁ। କଣ ପାଇଁ ଏମିତିକା ହଉଛି? କାହିଁକି ନା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ପ୍ରତି ଥର ସେ କଣ ହଉଛି ନା 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ ଏମିତି ବଢିକି ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ଦେଖ। ସେଠି କହିଲା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 30 ଦିନ ପରେ ପୋଖରୀଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ତ ଏମିତିକା 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ ହେଇକି କେତେ ଦିନରେ ସେ ପୁରା ପୋଖରୀଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲା? ନା ତୁମ ସାର୍ 30 ଦିନରେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା କେଉଁ ଦିନ ପୋଖରୀଟି ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି ଯଦି 30 ଦିନ ଲାଗିଲା ସେ ପୋଖରୀଟାକୁ ପୁରା ଫୁଲ ହବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ସେ ପୋଖରୀଟା ଅଧା ଫୁଲ ହବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଟାଇମ ଲାଗିଥିବ। ଦେଖିବା କହିଲ କେତେ ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଏଟା ଗୋଟେ ପଜଲ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ। ତମେ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜଣେ ଏବେ ରିପ୍ଲାଏ ଦବ କହିବ ସାର୍ ଯଦି ପୋଖରୀଟା ଫୁଲ ହବା ପାଇଁ 30 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାର ଅଧା ହବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? କେତେ ଜଣ ଏଠି 15 ଜଣ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା। ତମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ତମର ପୁରା ଭୁଲ। ବୁଝିଲା କଥା? ତ ଆଜି ଏଇଟା ତମେ ଶିଖିକି ଯାଅ, ତାପରେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପଜଲଟା ପଚାରିବ, ଦେଖିବ ସେମାନେ କଣ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିବ ଆରାମସେ ଏଠି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ତାର ଯେତିକି ବଡ ସାଇଜ ବି ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଭାବି ନେଲେ ସେ ପୋଖରୀଟାରେ ଯଦି 100ଟା ତମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମାନେ ତାକୁ ରଖିଲ, ତାହେଲେ ସେ ପୋଖରୀଟା ପୁରା କଭର ହେଇଯିବ, ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟିକି ଭାବିନିଅ ଏଇ ପୋଖରୀଟା ଯେ 30 ଦିନ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ନା, ଆମେ ତାକୁ ଭାବି ନେବା 100ଟା ଟୋଟାଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ମତେ କୁହ ଇଏ ଧରାଯାଉ ତୁମର କେତେ? ନା ତୁମ ସାର୍ ଇଏ 13th ତୁମର 30th ଡେ, 30ତମ ଦିନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏହାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କେତେ? ନା ତୁମ ସାର୍ 29 ଡେ। ତ ଏଇ ଦିନ କଣ ହେଇଥିବ କୁହ? ନା ତୁମ ସାର୍ ପ୍ରତି ଥର ଆମେ ଦେଖେ ଡେ 1 ରେ ଯେତିକି ବି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା, ଡେ 2 ରେ ତାର 2 ଗୁଣା ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କଣ? ଇଏ ହେଲା 30ତମ ଦିନ, ଇଏ ହେଲା 29ତମ ଦିନ। ତାହେଲେ 29ତମ ଦିନ ପରେ ହିଁ ତମର 30ତମ ଦିନ ଆସେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଇଏ ଯଦି 100 ଅଛି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଜାଗାରେ ନିହାତି କିଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର 2 ଗୁଣିଲାକୁ ତମର 100 ଆସିଥିବ। ହଁ ନାଇଁ? 29ତମ ଦିନରେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତା ସହିତ ତମେ 2 ଗୁଣିଥିବ, ଦେଲେ ତମେ 100 ପାଇଥିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେ ପୋଖରୀରେ ପାୱାର ହଉଛି କଣ? ନା ସେ ପ୍ରତିଥର କଣ କରିବ? ନା 2 ଗୁଣ ଲେଖା ବଢିକି ଚାଲିବ। ଏଗ୍ରି କରୁଛ? ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 2ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ତମର 100 ଆସିବ? ନା ତମେ ସାର୍ କହିଲ ଆମର 50 ଗୁଣିଲେ ଆସିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏବେ ଭଲସେ ମାର୍କ କର ଏଇ 50 ଆଉ 100 ଭିତରେ କଣ ରିଲେସନ ଅଛି? ନା ତୁମ ସାର୍ ଏଇଟା ହିଁ ରିଲେସନ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି 100ର ଅଧା ହଉଛି ଆମର କିଏ? ନା 50। ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଯେ ତାର ଅଧା ପୂରଣ ହବା ପାଇଁ କୋଉ ଦିନ ସେ ହେଇଥିବ? ନା ତୁମ ସାର୍ 29 ଡେରେ ହେଇଥିବ। 2 ଗୁଣ ଲେଖା ବଢୁଛି, ତାହେଲେ 29ତମ ଦିନ ହିଁ ତମର ହେଇଥିବ କଣ? ନା ସେ ପୋଖରୀଟା ଅଧା ଫୁଲ ହେଇଥିବ। ତା ଦିନକୁ ଯେତିକି ମାନେ ହେଇଥିବ ତାର ଡବଲ ହେଇଯିବ। ତାମାନେ ଅଧା ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଆଉ ଅଧା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଅଧା ତାର। ତ ତୁମକୁ ଏଇଟା କୁହାହବ ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଅଧା ଗୋଟେ, ତ ଆଉ କେତେ ନବ କୁହ? ଦେଲେ ଏଟା ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ତୁମ ସାର୍ ଆଉ ଅଧା, ତାମାନେ ଏହାରି ଡବଲ ହେଇଯିବ ନା। ତ ସେଇଭଳିଆ ହେଲା କଥା। ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଖରୀଟା ଅଧା ହେଇଥିବ କେବେ? ନା ତୁମ ସାର୍ 29 ଡେରେ। ତ ଏବେ ଦେଖ ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି? ଏଟା ବହୁତ ଜଣ ପିଲା କହିପାରନ୍ତି। ତମେ ଯାଇକି ତମର ଯେ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବ, ଦେଖିବ ସେମାନେ ବି 15 ଦିନ କହିବେ। ଠିକ ଅଛି? ହଁ। ତ ଯଦି ପୋଖରୀଟି 30ତମ ଦିନରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ 29ତମ ଦିନରେ ଏହାର କେତେ ଅଂଶ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ସେଇ ସେମ କଥା ହିଁ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା। ତମେ ଏଠି କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ପୋଖରୀଟିର ଅଧା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏଠି ତୁମକୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଳିଆ ବି ପଚାରି ତମେ ଏମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ବୁଝିହଉଛି? ହଁ। ଯେହେତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ 2 ଗୁଣିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ପୋଖରୀଟି 29ତମ ଦିନରେ ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେଟା ଆମେ ଏବେ କହିଲେ ସେଟା ହିଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସେ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦିଟା ପିଲା ମାନେ, ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀଟି ଆଗେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ବେଳେ ଦେଇଛି ତୁମକୁ ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ତୁମକୁ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ମାନେ ତୁମକୁ ପଚାରୁନି ଯେ କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଠି ଥିଲା ପୁରା ସଂଖ୍ୟା ବାଟେ ଲେଖ, ତୁମକୁ ସେ ଘାତାଙ୍କିୟ ରୂପରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ତାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ଏଠି ଆମେ ଆରାମସେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଯେତିକି ନମ୍ବର ଦିନ 2ର ଘାତ ହବ ସେତିକି। ହଁ ନାଇଁ? ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହବ ସେତିକି। ତ ଏଇଠି ତମେ ସେମିତି କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ସାର୍ ଯଦି ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ଯଦି ପଚାରୁଛି ସେ ଆମକୁ, ଆମେ ଏବେ ନିଜେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଏଇଟା ହବା ପାଇଁ ତାକୁ 30 ଦିନ ଲାଗୁଛି। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଯଦି 30 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ 30 ଦିନରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ? ନା ତୁମ ସାର୍ ୟାର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର
30 ହଁ ନା ନାଇଁ ଆରେ ଯେତିକି ଦିନ ପରେ 2 ର ଘାତ ସେତିକି ଥିଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ବୁଝାଉଥିଲା ତ ଏତିକି ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଆଡେ ତୁମେ କହିଦେଇପାରିବ ଅଧାବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ଅଧାବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତୁମର 29th 29ତମ ଦିନରେ ହଉଥିଲା। ତ 29ତମ ଦିନରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହବ ନା ତମ ସାର୍ ଆମେ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେତିକି ଦିନର ସେ ପଚାରୁଛି 2 ର ଘାତ ସେତିକି ଲେଖିଦବା ତ ୟାର ଏତିକି ହିଁ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ହଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଦେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ସେ ତୁମକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେଟା ସେଠି କହିଲା ତୁମକୁ ଆଉ ଏକ ପୋଖରୀ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିଦିନ 3 ଗୁଣ ହୁଏ ଯେମିତି ତମେ 2 ଗୁଣ ଲେଖା ଦେଖିଲ ନା ତ ସେମିତି ସେ ତୁମକୁ କହୁଛି ଏଠି ତୁମର କେତେ ଗୁଣ ଲେଖା ହବ ନା 3 ଗୁଣ ଲେଖା ଏଠି ତାର ସେ ହେଇକି ଚାଲିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନଥିଲା ଧରାଯାଉ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 2 ଟାଇପର ପୋଖରୀ ବନେଇ ଦଉଛି ଇଏ ତୁମର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ତୁମର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ତ ୟାର ନାମକରଣ ଆମେ କରିଦବା ଇଏ ହେଲା ତୁମର 2 ଗୁଣ ହବ 2 ଗୁଣ ଲେଖା ଇଏ ହେଲା ତୁମର 3 ଗୁଣ ଏମିତି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ଆମେ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ସେ କଣ କହୁଛି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପୋଖରୀରେ କୌଣସି ଫୁଲ ନଥିଲା ଶିବାନୀ 2 ଗୁଣ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖିଲେ ସେ କୋଉଠି ନେଇକି ରଖିଲା ନା ଯେଠି 2 ଗୁଣ ହଉଥିଲା ସେଇଠି ନେଇକି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଟା ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି 4 ଦିନ ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତ ଫୁଲ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ 3 ଗୁଣ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀରେ ରଖିଲେ ମାନେ ଏଠି 4 ଦିନ ସେ ୱେଟ କଲା 4 ଦିନରେ ସେ ଦେଖିଲା ଏଠି କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁମର ହଉଛି ଯେତିକି ବି ହେଲା ସେ ସବୁଗୁଡାକ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ସେ ନେଇକି କେଇଠି ରଖିଦେଲା ଏଇ 3 ଗୁଣ ବାଲା ପୋଖରୀରେ ରଖିଦେଲା। ଏବେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ 3 ଗୁଣ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀରେ କେତେଟି ମାନେ କେତୋଟି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁମର ଥିବ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି। ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗେ ଭଲସେ ବୁଝିନେଲ ମୁଁ ଆଉଥରେ ବି କହିଦଉଛି ଦେଖ ଶିବାନୀ କଣ କଲା ନା ଦେଖିଲା ଯେ 2ଟା ଏକ ପୋଖରୀରେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କୌଣସି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲା ନା ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର 2 ଗୁଣ ବାଲା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୋଖରୀରେ ନା ସେ ନେଇକି ଆଗେ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ 4 ଦିନ ୱେଟ କଲା ଦେଖିଲା ଯେ ୟା ଭିତରେ କେତେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁମର ଏମିତିକା ଯୋଉ 2 ଗୁଣ ହେଇକି କେତେଟା ହେଇଯାଉଛି ଯେତେଟା ହେଇଗଲା ନା ସେତିକି ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ସେ ନେଇକି ଏଇ 3 ଗୁଣ ପୋଖରୀରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ପୁଣି 4 ଦିନ ପରେ କେତେ ହେଇଯିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ତ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଡ୍ର କରିଦଉଛି। ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ 2 ଗୁଣ ବାଲା ପୋଖରୀରେ 4 ଦିନ ପରେ କେତେଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୁମର ହବ ତ ଯେତିକି ହବ ସେତିକି ତାପରେ 3 ଗୁଣରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ ହଁ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଗେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଡେ 1 ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ଆମେ ଡେ 2 ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ତୁମର ଡେ 3 ତାପରେ ଆମେ ତୁମ ଲେଖିବା ଡେ 4 4 ଦିନ କହିଥିଲା ନା ହଁ। ତ ଦେଖ ଡେ 1 ରେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଆଗେ ଥିଲା ଗୋଟେ ତ ଡେ 1 ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ କେତେ ହବ ନା ତୁମ ସାର୍ ୟାର 2 ଗୁଣା ହେଇଯିବ ତ ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଗଲା 2। ଡେ 2 ରେ କେତେ ହବ তুমি ୟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2। ଡେ 3 ବେଳେ କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 କାହିଁକିନା ସବୁଥର ଗୁଣି ଗୁଣିକା ଯିବ ନା ଆଉ ଉପରେ ବି ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ଯେତେ ନମ୍ବର ଦିନ ତାର ଘାତ ସେତିକି ଲେଖିଦବ 2 ମାନେ 2 ଆଧାର ରହିବା ଦରକାର ତାର ଘାତ ସେତିକି ଲେଖିଦବ। ଆରଟା ବି ସେମିତିକା 3 ଆଧାର ରହିବ ତାର ଘାତ ସେତିକି ଉପରେ ଲେଖିଦବ କାହିଁକିନା 3 3 ଗୁଣି ଗୁଣିକା ଚାଲିବ ସେଠି। ତ ସେମିତି ଡେ 4 ରେ କେତେ ହବ କୋଣ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଏତିକି ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଯାହା ବି ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଉ କିଛି ଗୁଣିକି ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଡେ 4 ବେଳେ ତମେ ଏତିକି ହିଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଠି ପାଇବ। ତ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହିଲା ମାନେ ସେ କଣ କରିଛି ଦେଖ ଏତିକି ସଂଖ୍ୟକ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଏଇ ପୋଖରୀରେ ରଖିଦେଲା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ରଖିଲା ପରେ ଇଏ କଣ ହବ ନା ତମେ ସାର୍ ୟାର ହଉଛି ପାୱାର ହେଲା କଣ ନା 3 ଗୁଣା ଲେଖା କରିକି ଚାଲିବ। ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 4 ଦିନ ପରେ ଟୋଟାଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଥିବ। ତ ସେମିତି ଏଇଠି ବି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଗେ ଡେ 1 ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତୁମର ଡେ 2 ତାପରେ ଲେଖିବା ଆମର ଡେ 3 ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ଡେ 4। ଦେଖ ଯଦି ସପୋଜ ମନେକର ଏଇ 3 ଗୁଣାରେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ତ ନେକ୍ସଟ ଦିନକୁ କଣ ହବ ନା ତାର 3 ଗୁଣା ହେଇଯିବ ତାପରେ କଣ ହବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 3 ଗୁଣା ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିବ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇଠି ବି ସେମ ରୁଲ ଆପ୍ଲାଏ ହବ ଯେତିକି ନମ୍ବର ଦିନ ତମେ 3 ର ଘାତ ସେତିକି ରଖିଦବ ସେତିକି ତମ ତାର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେଠି ଥିବ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଗୁଣିବ କିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ଆଗରୁ 2ଟା 3ଟା ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଗୁଣିକି ଚାଲିବ ହଁ ନା ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବା ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ସିଏ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରଖିଲା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲା କେତେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡେ 1 ରେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ତୁମକୁ ସାର୍ ଯେତିକି ଥିଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ତା ସହିତ ଗୁଣିଯିବ କଣ ନା 3 କାହିଁକିନା ଡେ 1 ରେ ଗୋଟେ ଗୁଣିବ ଏଠି ଦେଖ 3 ର ପାୱାର 1 ନା ନାଇଁ। ଡେ 2 ରେ କଣ ହବ ନା ତୁମ ସାର୍ ଯେତିକି ଥିଲା କେତିକି ଥିଲା ଏତିକି ଥିଲା ତାକୁ ଆଗେ ଲେଖିଦେଲେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ ତୁମର 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 1 ଏହା ସହିତ ପୁଣି ଗୁଣିଯିବ କିଏ ନା ତୁମ ସାର୍ 3 ଗୁଣିଯିବ। ତ ୟାର ଫାଇନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର ହଁ ନା ନାଇଁ କୁହ। ତାପରେ ଡେ 3 କୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଯେତିକି ଥିଲା ଏତିକି ଥିଲା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 3 ର ସ୍କୋୟାର ତା ସହିତ ପୁଣି 3 ଗୁଣିଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3। ଏବେ 4 ନମ୍ବର ଡେ ରେ ଯଦି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଯେତିକି ଥିଲା ଏଠି କେତେ ନା ତୁମ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସହିତ ପୁଣି 3 ଗୁଣିଯିବ ଦେଖିଲେ 3 ଗୁଣା ସବୁଥର ହେଇକା ଯିବ।
तो ये बर्तमान यार संख्या के ना 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 तो निजे देख जो এইଠୁ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ରଖିଲା ଏଇ ପୋଖରୀରେ ନା ତ ଏଇଠି 3 ଗୁଣା ବଢି ବଢି 4 ଦିନ ପରେ ୟାର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଇଗଲା ନା ତୁମ ସାର୍ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଯୋଉଟା ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିଲି ତ ଏଠି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ଆନ୍ସର ରେ କଣ ହବ ନା ତୁମ ସାର୍ ଆନ୍ସର ହବ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇନଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଏତିକି ଆସିବ ବୁଝିଲା ସମସ୍ତେ କେମିତି ହେଲା ଏଠି ତାପରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯଦି ଶିବାନୀ ଫୁଲ ଗୁଡିକୁ ପୋଖରୀରେ ମାନେ ତୁମର କଣ ପୋଖରୀରେ ରଖିବାର କ୍ରମ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ତେବେ କେତୋଟି ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ହୁଅନ୍ତା ତାମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସିଏ ଆଗେ ଏଠି ତୁମର ନେଇକି କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ତୁମକୁ ସାର୍ ଆଗେ ସେ ନେଇକି ରଖିଥିଲା 2 ଗୁଣ ବାଲା ପୋଖରୀରେ ତାପରେ ନେଇକି ରଖିଲା 3 ଗୁଣ ବାଲା ପୋଖରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ଯଦି ସେ ତାର କ୍ରମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସଂଖ୍ୟା ତୁମର କଣ ରେ ଶେଷରେ କେତେଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ଦେଖ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦେଖିବା ତ ଏଇଠି ଆଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନେଇନେଲେ ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ନେଇନେଲେ यार नाम देदेले से 2 गुण नहीं आगे बर्तमान कौन कहला से ओलटा नबा तो ये नहीं 3 गुण ये नहीं तुम 2 गुण ये मझे गोटे लाइन देके सेपरेट कर दूची तो एबे चेक कर एबे से नहीं कौन कला ना आगे नहीं गोटे रखीदेला जब से रखीला आगे 2 गुण रखीला ना बर्तमान आम 3 गुण रखा तो ये समझ देखा 4 दिन पर से आउटपुट कि नब तो यार भी 4टा डे ये लिखिदे डे 1 रही था टे हाँ ये तुम डे 1 ये तुम डे 2 ये तुम डे 3 सेमता ये तुम डे 4 एटा किसी लेखापी तुमको पड़ोनी खाली तुमको बुझाई मुझे बुझेगा कथा सेमता ये लिखिदे ये डे 1 ये तुम डे 2 ये तुम डे 3 ये तुम डे 4 ठीक अच्छे हाँ एवं चेक कर आगे आम देखा ये 4 दिन शेष बेलू के पद्मफुल संख्या होती हम से नहीं पोखरी रख ना नहीं तो आगे आम जानवर अच्छे 4 दिन शेष बेलू केतटा तुम ये पद्मफुल रोचे तो केमती बाहर करवा देख निजे 3 गुण लेखा बढ़ी बढ़ी चलो तो डे 1 रे हम ना तुम सर 1 रे गोटे जो था यार कौन हो 1 गुणन 3 हो सिंपली एमती लिखिपर 2 दिन बेले के ना तुम 3 थी पुणी ता सहित 3 गुणी यार भले के 9 आसो 9 लेखनी घात आकार लेख 3 टू द पावर 2 एबे कौन हो 3 नंबर ना तुम सर जी सहित पुणी 3 गुणी तो 3 रो स्क्वायर इंटू 3 तो यार भले तुम 3 टू द पावर 3 एबे डे 4 देख तुम सर 3 टू द पावर 3 थिला ता सहित पुणी 3 गुणी तो यार भले 3 टू द पावर 4 बुझी हाँ देख 4 दिन शेष बेलू 3 गुण पोखरी में केतटा पद्मफुल संख्या ना 3 टू द पावर 4 बर्तमान सी कौन करी ना यही संख्याटा को माने एतिक नंबर पद्मफुल को लेकिन यही पोखरी में रखी तो एबे से कहूँ 4 दिन शेष में तुम पद्मफुल संख्या केते हम तो केमती हम ना तुम सर थिला एतिकी थिला केते 3 टू द पावर 4 बर्तमान यार जतिक भी भैल्यू थिला से ता सहित डे 1 रे माने जो गोटे दिन बीती जीवो यार संख्या 2 गुण हो तो लिखि 3 टू द पावर 4 इंटू 2 एबे डे 2 रे कोन हो ना तो 3 टू द पावर 4 इंटू बर्तमान पुणी थे गोटे 2 गुण जो आम लिखि पारे 2 रो स्क्वायर तापर कौन अच्छी ना तुम सर 3 टू द पावर एतिक थिला डे 3 बेलू पुणी आउ थे 2 गुणी तो 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 2 गुण 2 रो स्क्वायर अच्छे आउटे गुण 2 रो क्यूब हो ना तो डे 4 देख से 3 टू द पावर 4 थिला इंटू ता सहित गुणी आउ गोटे 2 देले यार भैल्यू 2 टू द पावर 4 तो ये तुम कौन देखा पाइल ना ये जो तार क्रम जब से चेंज कर भी सी एतिकी पाइला बर्तमान ये कौन लिखा 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 ऊपर आम कौन पाई ये भी देख तुम पाई 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 आर देख 2 टू द पावर 4 भी किसी भैल्यू अच्छी 3 टू द पावर 4 भी किसी भैल्यू अच्छी तो जब आम भाव ना यार भैल्यू ए आ यार भैल्यू बी आ तुम पढ़ी पे 2 गुणन 3 जहाँ 3 गुणन 2 भी ताहा तो ए गुणन बी जहाँ बी गुणन ए ताहा तो तुम कौन कही पार ना दीटा केस सामान संख्यक ही पद्मफुल बाहर हाँ ना नहीं तो बर्तमान तापर से कौन देख यही गुणफल को घातांकीय संकेत m टू द पावर n भाव में प्रकाश करा जाई परिबो कि ये जो दीटा तुम संख्या लिखल ना अच्छा मुझे गोटे कम कर तुमको यार भैल्यूटा देखई दूची आम या पाक आसवा ठीक अच्छे देख या आम एमती लिखिपर 3 स्क्वायर स्क्वायर एमती लिखिपर पूर्व क्लास देखिक आसचे सेमती या लिखिपर 2 स्क्वायर स्क्वायर एमती लिखिपर एवं मत तुम कह 3 स्क्वायर के 9 पुणी 9 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर के 4 पुणी 4 स्क्वायर तब 9 स्क्वायर है 81 ये 4 स्क्वायर है तुम 16 तो बर्तमान ये 81 16 को गुण तुम सर 6 के 6 848 तापर 1 के 1 1 8 8 तो जो कर 6 8 के 9 8 9 10 11 12 तो 1296 आइला तुम ऊपर भी सेमता गुणी के चेक कर से भी तुम से 1296 ही आसो तो बर्तमान से क्वेश्चन कौन कर तुमको देख ना से कौन ये जो गुणफलटा तुम पाइल कौटा कहल यहाँ जो तुम मैंने पाइल से कौन तुम देखा पाच दीटा अज्ञात राशि गुणिकी अच्छा ना नहीं तुम्हें यह पूर्व थर जो रूलटा पढ़ी के आसलो जब आधार सामान था तुम या गोटे अज्ञात राशि तुम गोटे घातांक राशि प्रकाश कर पार कि जेहेतु ये ना तो ये प्रोब्लेम है ना नहीं तो सेटा से कहूँ यही गुणफल को घातांकीय संकेत
माने गोटे घातांकीय संख्या को m टू द पावर n भाव में प्रकाश करा जाई परिबो कि मु कोन कहूची ना एठी से तुमको दीटा देखो 3 टू द पावर 4 इनटू अछि तुम 2 टू द पावर 4 दीटा घातांकीय राशि गुणी की अछि तो सी तुम कहूची याको हमें गोटे घातांकीय राशि रे प्रकाश करी लिखि परिबा कि जोठारे m आउ n गणन संख्या अटंती तो देखिए याको करि परिबा नहीं तो देखो याको केमते तुम करि परिबो आगे मु लिखि दोची सेटा को 3 टू द पावर 4 इनटू 2 टू द पावर 4 होल से बुझियो पिला याको मु केमते तुम करके देखौची देखो यार माने तुम्हें कोई परिबो 3 टू द पावर 4 माने 3 को तुम्हें केते थर गुणिछ अनुसार 4 थर गुणिछ तो लिखि देले एमतिका देखो 2 टू द पावर 4 को हमें सेमते लिखि परबा 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 होना नहीं हां तो देखो एबे मु कोन करिबी ना तुम एठी देखै पई पाउजो 3 टा तुमर 4 टा 3 अछि पुनी 4 टा 2 अछि तो आमे कोन करबा जोड़ा आकार नै नबा जोड़ा माने केमदा मु याको जोड़ा करूची देखो एबे मु गोटे काम करूची एठु गुटे 3 आ एठु गुटे 2 को नेकी गुटे जोड़ा कर दोची तो याको आमे एमते लिखि परिबा कि नहीं 3 इनटू 2 होबो ना नहीं तो सर हां या गुटे ग्रुप कर देले सेमति आ गुटे 3 आ गुटे 2 कि नै परिबी एमते केतरा ग्रुप कर परिबी तुम सर चारटा कर परिबा कोन पई 3 टा 4 अछि पुनी सरी तुमरो 4 टा 3 अछि आ तुमरो कोन रे 4 टा 2 अछि तो आमे सिर्फ 4 टा ग्रुप एमते बनै परिबा 3 इनटू पुनी थरे 2 ना नहीं तो केतरा ग्रुप पाइलो ना तो सर 4 टा पाइले कहि परिबा समान संख्याटी 4 थर गुणिछि कहि परिबा कि नै तुम सर हां किंतु एठी हमें गुणी माने ताको सेमते रखिबा हला लास्ट गुणीबा एबे देखो कोन तुमे देखै पई पाउजो ना तुम सर एठी हमें देखै पई पाउजो ये आ ये समस्त गुटे समान संख्या तो ये जदि आमे जानि जे समान संख्या जदि 4 थर एमते गुणे जेमते a गुणन a गुणन a गुणन a तो याको आमे केमते लिखि पारे a टू द पावर 4 तो सेमते तुमे कहबो सर याको कोन ताले आमे एमते लिखि परिबा 3 गुणन 2 टू द पावर हला 4 लिखि पारे कि नै तो सर हां जेमते आमे सिखि के आगु कांसेप्ट सिखि के आसी जे तो ता अनुसार आमे एमते लिखि पारे कि नै तो सर हां तो सेही थि पई पिला माने एठी तुमर गुटे वर्तमान रूल तयार हे गला कोन से रूल ना एटा जेमते तुमे भांगी के लिखि पालो ना तुमे एयुठु डायरेक्ट बिना न भांगी के भी एटा को लिखि पारि थांतो तो सर आमे केमते जानिबा ना एई रूलटा पकेया पई हेले तुम खाली देखिबार अछि घात समान थिबा दरकार आधार समान नथले किछ असुविधा नाही जेमते मु आउट एग्जांपल लिखि दोजी तुमर 2 टू द पावर 3 इनटू मु लिखि दो तुमर 4 टू द पावर 3 तो देखि हमकर घात समान अछि तो जदी एमति का अछि तुमे कोन करिवो देखो दुई जन को आधार को गुणी दबो टोटल ब्रैकेट देखि एमानकर जहा घात अछि ना ताकू लिखि दबो एइटाला तुमर नुवा नियम जेमते काली तुमे सिखि के आस्तलो तो सेम देखि तुमर उडा नुवा नियम एठी वर्तमान बाहि गला तो सेही नुवा नियमटा को वर्तमान हमें तळे एठी डिस्कशन करछे जेमते देखो कोन तुमे एठी देखिया पई पाउचो अच्छा एठी से भूल लिखछि तुमरो ठीक अछि एटा तुमर टिके से भूल लिखछि याको एमते लिखिबार थिला m टू द पावर a इनटू n टू द पावर a ठीक अछि याको एमते लिखिबार थिला टाइपिंग मिस्टेक थिबो तो एटा देखियो समझता ठीक अछि एबे एमते जदि लेखा अछि ना तुमरे कोन देखिया पई पाइबो ना दी जंकर घात समान अछि किंतु आधार असमान अछि आधार असमान थाउ कि न थाउ सेरा हमर फरक पड़ेन कि जदि घात समान अछि ताल तुम ताको एमते लिखि पारे मा आउथरे लिखि दउ देखो m टू द पावर a इनटू n टू द पावर a तो यार वैल्यू जे तुमर कोन ना m इनटू a टू द पावर हला a मन रहला समस्तंकर एई रूल केमता चेक करिवो ना तुम सर आगे हमें देखिबा जे दीटा घात राशि रो प्रथम कथा हला घात गुडा को समान अछि ना नाही तो जदि समान अछि ताले हमें कोन करिया सेमानकर आधार दीटा को एमते गुणी दबा देखि एमते ब्रैकेट देखि दी जंकर एकाला घात एमते हमें ए लिखि परिबा मन रहला समस्तंकर हां तो एटा केवल तुमर गुणन पई पॉसिबल पिला माने जदि जोग थांता एमते का m टू द पावर a प्लस n टू द पावर a तो से जगह रे रूल अप्लाई हबन रे एटा तुमर गुणन पई आ हरण पई अप्लाई हबो आ को जगह रे भी अप्लाई हबो नाही तो सर एटा गुणन पई तो देखि नाले एबे हरण पई देखिबा तो हरण पई देखो तळे भी तुम पई से दे देछि चेक करो एठी कोन से देछि 10 टू द पावर 4 एमते लिखि छि डिवाइडेड बाय तुमर 5 टू द पावर 4 बोल से चेक करो ऊपर तुमर कोन अछि 4 तळे भी घात अछि 4 तो तुम याको एमते लिखि परिबो कि नहीं 10 टू द पावर 5 दी जनकर आधार को एमते नै नबो टोटल रे खात लिखि देबो तो याको तुम एमते लिखि परिबो तो सेडी देखो जनरल आकार भी तुम एडुडी लिखि कि से तुमको देखै छि ठीक है रूम टाको भल से साइज कर दोछि देख पारछ समझते m टू द पावर a डिवाइडेड बाय n टू द पावर a तो तुम याको लिखि परिबो m टू द पावर a रो होल पावर a माने आधार दिटा को लिखिलो जेमते से थिले पूरा ऊपर लिखि देले तो एटा तुमर केवल गुणन आ हरण पई पॉसिबल तो देखो एडी तार वैल्यू बतन आराम से काट दे परिबो 5 दुने 10 तो यार वैल्यू गला 2 टू द पावर 4 तुम याको एमते भी लिखि दे परिबो बुझि होछि हां तो एडी तार तुम कोन रूल सिखिया पई पाइलो ना तुम सर एठी हमें दीटा रूल माने से गुटे रूलटा दी टाइप रे देखिया पई पाइले जदि एमते लिखाई छि m टू द पावर a इनटू n टू द पावर a तो याको हमें लिखि परिबा m इनटू n रो होल रो पावर हला a क्लियर तापरे याको हमें हरण पई भी लिखि परिबा जेला तुम देखिलो जदि एमते के जा देखै पई पाइलो m टू द पावर a डिवाइडेड बाय n टू द पावर a तो याको तुम लिखि परिबो m बाय n रो होल रो पावर a तो ए दीटा फार्मूला आज आउथरे एक्स्ट्रा ऐड हला तो याको समस्त मने
ରଖିଦବା। ଆଉ କିଛି ବି ଏଟା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମାନେ ତୁମର ଏମିତି ଗୋଟେ ପଜଲ ଭଳିଆ ଏଠି ସେ ଷ୍ଟୋରିର ହେଲ୍ପ ନେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିକୁ କେହି ଇଗ୍ନୋର କରିବନି ପିଲାମାନେ। ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଫର୍ମୁଲା ପାଖକୁ ପଳଉଥିବ। ତ ସେମିତି ତୁମର ଆଗରୁ ସେମିତି ବୁକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଥିଲି, ଏଟା ଏନସିଆରଟି ବୁକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା ପାଠ ଭିତରୁ ପଶିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ବୁଝି ବୁଝି କଥା, ଯେ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକୁ ସେ ଦେଇଛି ତାକୁ ତୁମକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେମିତି ଉପରୁ ଉପରୁ ବୁଝିକି ପଡିଲେ କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବନି। ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଏମିତିକା ଏଇ ବିଷୟଟା ବି ତମର ବହୁତ ବଡ ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ଛୋଟ 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 କନସେପ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଭାଗ କରିକି ସବୁ ଗୁଡାକ ତମର ଡିସ୍କସନ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ପଢାପଢି କରିବ। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।